एडिसि चंबारिवो बुबाग्रानो मेसिनानि बागै बेलेखे फानथ'नियो साक थालाख्या गोबांमा नेटाराव आबो हायख्लायनो टिडि एडिसि हापांनि गोसाम इएम अनन्त देवरमाते एमएलए सपना देवरमाबो आबो हायख्लायनो बुबाग्रानो मेसिनानि बागै एडिसि चंबारिवो एबेंखा आबो हायनो कक्सि जाजांमानि सालकिजा सिकांते चंबारि जरावो ini chongmari paikha bubagra iba tipra motha hanyo hai taiwaisa edisiwo hapang khana thangai tango sung nugi mankha jepro bubagra kaplainka iba tipra motha kaplainka aprono taiwaisa e tipra motha ne mesinan bagai patanyai kesam em onoda derma tipli femani bubagra ni yakung tanawo abo hai klaino एमएलए सप्तान देवराबो बुबा ग्राव तेसे जाग्रबै फाइमानि जों नुगै मानखा अजरावो बुबा ग्राव साका जे मिस्टेक खायनो जे साया खायनो बोना सेकेंड चांस नानागो नै अब हाय खायनो फेसबुक नि बिसिंति बुबा ग्राव साक्लायमानि फियाबा जों नुगै मानखा अजरावो फेसबुक नि पोस्ट खाजाक एमएलए रंजित देवरनि फेसबुक पेज अब हाय खायै जेप्रो बुबाग्रानो मेसिनान बागैसे साकथारै सामुं ख्लायमानि बिसिं बिसिंगो फियाबा दिनि बुबाग्रा कप्लायंगै दंफ्रु हगाय आ बुबाग्रानि एगेथ सामुं खायरनो निनतेविसा बुबाग्रानि जाग्रबै बुबाग्रा गाहाम जागै दंफायो आबहाय जों पोस्ट नुगै मानखा पाइथागो अवन पोस्ट नुखा जामि इबा लेबो मुनफा दैया होस उन्नति प्रसारक सिमानि जों स्राय फेजु पेज सुलुगै मानखा आबो तिप्रा माथा खलायनाय तिप्रा सारक तै हासिनि ज तिप्रा सारक एम अनदेरमा तै एमएलए सपन देरनो एक्सेप्ट दा खलायनो जेफु बुबाग्रानो हारना बागै बुबाग्रानो मेसिन बासि बर सामु खलायमानि दिनि तै से बुबाग्रानि जाग्रमै फिका नरा एक्सेप्ट दा खलायनो नरक एमएलए रंजित देवरनो दा लगिरनाय Punkaham everyone, I'm here with Mayor. Yeah. Mayor is a young boy and Mayor has come today to meet me with his father right here. Namaste. And one more special guest, Mayor's mother. Hello. Right? She is right here. Sapna, Mera Emily. So सपना आया और सपना ने कहा कि जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ लेकिन एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस क्योंकि हम लोग तिपरासा लोग सिर्फ कितना है 10-11 लाख 12 लाख और अगर हम लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे तो नुकसान हमारा नेक्स्ट जनरेशन का होगा तो अगर नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा एग्जाम्पल देना है तो इलेक्शन खत्म हो चुका है सबको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए और प्यार से हम लोग एक संग आगे बढ़ के हम लोग वी विल फाइट एंड मेक आर तिपरासा अकॉर्ड एंड आर थानसा मोर सक्सेसफुल तो जो भी आप लोग ने बोला है अभी छोड़िए हमको आगे बढ़ना है और 2028 में हमको अपना तिपरासा का दफा का सरकार बनाना है एलाइन हम भाई हम भाई ताबुखे आंसे बीजेपी नि दालालफु सीपीएम नि दालालफु पाक्सा कमेन्ट खायतंखा ईश्वर माफ खायतुन बर साइमियाना आन फैमिली बाहाय तामो आन बाबा आगिन सिमनो टीयूजेस खाय फाइजाक बकरी खाव संसारो तेफन आं साइमनो आं बिन आइडियोलॉजी सबसे फॉलो खानाय रिजनल पार्टी खाय फाय ब बियां बियां जा पोस्टिंग खायका आ कक ताक साना थांकाय लगै थानाय सीपीएम नि फुरुनो अनेक कष्टरि जाखा ब मुसुंखाय लगिनो सीपीएम रग हाबै गाहाम करंखे बब गाहाम पोस्टिंग नारमा खामु सरी सुस्तोके तंगमा खामु आ टॉपिक आंटे सालिया मेन टॉपिक खाय ट्रांसपेरेंसी टुना नांगै रिक्रुटमेन्ट हिंकाय आं कुन पार्टी नेगेन्सो सामया आं बुआग्रान हामजो सबसे बुआग्रान सपोर्ट खायनाय तीन बुआग्रा लाइव फाइ जतो किसु क्लियर खायका नरक अनेक जन नुबाय खाना बुआग्रान सपोर्ट खायनान बांगो जों यूथ 95% मतो साइमानो ओ इलेक्शन प्रो नुखना जों यूथ रक अनएम्प्लॉयड टंबाय अनेक आं साइमानो चाकरि जतनो रिनानि इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव जॉब टू एवरीवन तेफनो जे जॉब जे किसा मिसा न रिमानाय 100-200 जना फानो आरोले एटलिस्ट ट्रांसपेरेंसी टनि दे आते आखे बरक नंग तै बुटखे विश्वास खायमानाय बा आबन तैसे आं साजगो इलेक्शन प्रो सिमिनार थानसा इ इलेक्शन प्रो जेफो कक हाम सावो
recruitment nungthun yang manthai sokta dina pru bo akoknon muitu narbaide jotono bubagrani mokhang naino jotono support khaiga candidate dongo for example kaise udaharan che ano phano kai ja constituency bo ano buagra support khai basa rekai ang bo final chance tongo nung ta torjak di je ang kaise tang leader thaka muting thaka ang yang dai mano yang jati gustuno khairi nai abo sa eklayo abo unfair ang to chakri chain ang nangya ang business bai si chatuk chai to tong ang semno chakri joto borok manmeya ang business bai chatuk tongo ang kuno selfish motive kari je ang motam kamu je voice raise khai kani nin khorang raise ma khaina nin comment section simi comment khai kolo khai nu buino kaham hame sayengla nungni khorang ti sadi ang youth gen zirong sanmu sungu nepal lo bahai borok ta kaham khai tong gen zini government nai ne di noro ta youtube google khai ne di thanai puruno 3-4 din age tam kamu bong home minister sudan gurung onek young home minister kisa allegation phaima baise financial tamjani businessman by related bini kaisa relationship tonguta abono tise bo resign khari ka hi ang resign khai ka tagnor inquiry khai mano hine he said the public ni trust is greater than everything public ni trust ebar bai kha mane no nukhnabla cpm bo krika takun sit krika edisibo trust krika bong ora borok buba ground trust khaise nong no sing chong rohoro so nong bo responsibility tongo transparency maintain khainani asungno ang sa sama tongkhai totono nakarjadi tahubu song and hambai হ্যালো আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী এই দুইজন ভারতবর্ষের মহান ব্যক্তির একটু কথা শুনো তারা এমন মহান ব্যক্তি তারা কিন্তু ছোটোমোটো পাবলিক না তারা একজন একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তারা এমন মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের ইতিহাস তারা বদলাইলার তারা ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো কিছু জানে না এই কারণে তো তার মুখের মধ্যে এডুকেশন পড়াশোনা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোনো কথা নাই শুধু ভাইবাই হিন্দু মুসলিম আর গোবর এছাড়া কিচ্ছু হইতে না একটু তোমরা আগে কথাটা শুনো এরপরে আমি উত্তরটা দিয়ার स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा বলছে সংবিধান নষ্ট হয়ে যাবে সংবিধান থাকবে না আরে সংবিধান যিনি রচয়িতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সংবিধান যিনি রচয়িতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উনিও যদি এখন আসেন উনি নিজেও সংবিধান কিন্তু পাল্টাতে পারবেন না আমরা সবাই জানি দেখছো তো বন্ধুরা একজন ইউপির মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির উনি গিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রচারের সময় কিতা হয়েছেন যে তোমরা আমার রক্ত দাও আমি তোমরা স্বাধীনতা দিব এটা বলে স্বামীজি বিবেকানন্দ হয়েছেন হায় রে ভগবান তারারে কোন জনগণে আসলে অন্ধভক্ত ঠিকও বয়সে তারারে সংবিধানের উচ্চ পদে মুখ্যমন্ত্রী সিটে আর আরেকজন যে আমরা যে ত্রিপুরার একজন উনি তো শিক্ষিত ব্যক্তি ডাক্তার উনি কিভাবে ইতিহাসটা ভুল হইলেন ও মানুষে হয় না সঙ্গগুণে লুয়াও জ্বলে বাসে সেম অবস্থা হয়েছে এখন সঙ্গত ফরিয়া তাইনেও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু তাইনেও ভুলে গেছেন ইতিহাস সংবিধান রচয়িতার নাম ভুলে গেছেন তাইনে চিন্তা করো তারা কি কইবা তুমি মানুষে হয় না যে চুরের লগে তুমি থাকলে তোমারও মাইসে চুর হইব এইরকমও অন্ধভক্তর লিডারের হলে থাকতে থাকতে আমরার জন্য ভুলে গেছেন ইতিহাস তো জনগণ এটা তো ক্লাস 2 ফুলাখানেও জানে ভারতের সংবিধান রচয়িতার নাম কিতা আর তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব এর প্রবক্তা খেয়ে এটা তোমরাও জানো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হয়েছিল আর এখন তাইনে নতুন ইতিহাস তৈরি করতেছে এরার মুখও কি দেওয়া যায় আর আমরার জন তো শিক্ষিত ব্যক্তি ওনার কাছ থেকে এটা আশা করা গেছে না কিন্তু কিতা করবায় ওই যে সঙ্গগুণে লোয়া জলে বাসে এই অবস্থাটা হয়েছে ঠিক আছে বন্ধুরা ভিডিওটা শেয়ার করিও আর আমরার জনের কাছে একটু পৌঁছাইয়া দিও আর সব অন্ধভক্তর কাছে পৌঁছাইয়া দিও যে দেশটার মধ্যে নতুন ইতিহাস তৈরি কর অন্ধভক্ত এদিন করে কইব আমার বাবার নাম অমুক না আমার বাবার নাম অমুক বলি দিব তারা এখানে নতুন ইতিহাস বানানির নতুন বাবাও তারা বানাই দিব কি থাকো বন্ধুরা ঠিক আছে কমেন্টে তোমরা জানাইও জয় হিন্দ জয় ভারত জয় ত্রিপুরা